पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की कालादम टीटीपी के खिलाफ खुफिया इतलात पर भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की शहादतें हुई। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं। अफगानिस्तान में इख्तिदार में रहने वालों में से कुछ अनासर सरगर्म तौर पर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। एक बरादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी को जाहिर करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले के शहदा के घर आमद। चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंचे। शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा बहादुर जवानों और अफसरान ने मुल्क की बका की खातिर जानों का नजराना पेश किया। तमाम शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुझ समेत पूरी कौम मुल्क के शहदा को खराज तहसीन पेश करती है। कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा मौत तो कहीं भी आ जाती है लेकिन बेटे ने वतन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला है, इस पर फख्र है। IMF स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के हसूल का मिशन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल न हो सके, तौसी का इम्कान। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान कल मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर भी बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे की तरफ बढ़ेंगे। मुआशी टीम की जानिब से IMF वफ्द को कल इशाया भी दिया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। IMF के कहने पर बिजली गैस और कितनी महंगी होगी, अवाम का सब्र कब तक आजमाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं किसानों को सोलर पैनल दें, हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का उसूली फैसला। जामे प्लान तलब। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन मंसूबे का प्लान तलब कर लिया। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस मंसूबा शुरू करने का भी फैसला। तलबा को 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बेलासूर किस्तों पर दी जाएंगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। सदर आसिफ जरदारी से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ा सकते हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा क्या साइफर ट्रायल कोर्ट के जज को दिखाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा साइफर में मैंने देखा न जज को दिखाया गया।
ایک طرف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے سب کچھ پبلک کر دیا تو دوسری طرف کہتے ہیں سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ MWM کیوں نہیں کیا؟ میں اس کو غلطی قرار دیا نا، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ دھمکیاں مل رہی تھی، مجھے خود آئی تھی واٹس ایپ پہ، ساری چیزیں ہم خان صاحب کے نوٹس میں لائیں۔ یہ درست ہے، MWM میں شمولیت کرنے پر دھمکیاں مل رہی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ نشستیں بچانے کے لیے MWM یا شیرانی گروپ میں شمولیت اختیار کریں گے۔ شمولیت نہ کرنے سے 80 نشستوں کا نقصان ہو گیا۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا میرے انٹرویو میں دیے گئے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر تنازع سمجھا گیا۔ میرے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے جس میں اپنے مہربانوں کا کردار بھی ہے۔ بانی PTI کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس کو کہاں نامزد کرے۔ بیرسٹر گوہر سے بہت اچھی دوستی ہے۔ PTI ایک جمہوری پارٹی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے۔ FIA صابر ٹرائم نے مریم نواز کے خلاف ٹویٹ پر طلب کیا تھا۔ مریم نواز کے خلاف ثبوت FIA میں جمع کرائے ہیں۔ خیبر پختونخوا 1000 ارب روپے کا مقروض ہوا ہے۔ اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ PTI سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بڑے عہدیدار تھے، یہاں پہ ATMs تھے، ان کو بڑے عجیب طریقے سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا میں PTI دور میں کرپشن کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ صوبہ 1000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا۔ لیگی رہنما اختیار ولی کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی PTI کے ATMs کو پختونخوا میں نوازا گیا۔ 2013 میں پیدل اسمبلی آنے والے ارب اور کھرب پتی بن چکے۔ اسپتالوں میں من پسند لوگ بٹھا کر محکمہ صحت کا کھانا خراب کر دیا گیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ 21 مارچ تک کاغذات کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں۔ فیصل وودا کہتے ہیں آزاد کا سیزن چل رہا ہے، پارٹی کا سیزن آئے گا تو پارٹی دیکھ لیں گے۔ زرداری صاحب کے بیٹے جیسا ہوں۔ MQM رہنما رؤف صدیقی نے کہا فیصل وودا کا آزاد حیثیت میں امیدوار ہونا سیاسی مصلحت ہے۔ ان کے معاملے پر پارٹی میں اختلاف کی خبریں غلط ہیں۔ فیصل وودا کو کہا تھا MQM جوائن کر لیں، دعا ہے ایسے انقلابی لوگ پارٹی میں آئیں۔ PIA کی مجوزہ نجکاری کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے ممکنہ نجکاری سے متعلق وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کر دی۔ نجکاری کمیشن، سول ایویشن اتھارٹی، PIA کو نوٹس، 3 اپریل تک جواب طلب۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے، نجکاری سے متعلق قانون کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا، 2016 کی قانون سازی کے مطابق PIA پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، جو قانون منظور کیا وہ غلط ہے، ترمیم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تباہ حال سڑکیں، ابلتے گٹر، کچرے کے ڈھیر، کراچی کے علاقے میٹروول سائٹ کے مکینوں کی زندگی عذاب بن گئی۔ میٹروول کا مرکزی چوک جوہڑ بن گیا۔ روزے داروں کو افطار کی خریداری میں مشکلات، گٹر کے گندے پانی میں کپڑے خراب، سخت تعفن اور گندگی کے باعث شہریوں کا گزرنا محال۔ ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے گٹر ابلنا معمول بن گیا۔ بلدیاتی نمائندے ووٹ لے کر غائب ہو گئے، مکینوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔